Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class for 9. Good morning students. How are you today? I hope all of you in good condition. Okay, before we start to learn, let's pray together. Start. Amin. Finish. Chapter 8, They Are Made in Indonesia. We will learn to use sentences in the passive voice to describe object. Observe and analyze the descriptive text that describing the objects. Okay. What is passive voice? Passive voice is a passive contractions occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. Kalau kita dalam bahasa Indonesia itu kalimat kata kerjanya itu diawali dengan di. Contohnya dimakan, dijual, beberapa aturan untuk membentuk kalimat dari aktif ke pasif. Subjek dalam kalimat aktif dijadikan objek dalam kalimat pasif. Objek dalam kalimat aktif dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Menggunakan to be, is untuk am, are itu untuk kalimat pasif present, was, were, been untuk past. Oke. Menggunakan kata kerja bentuk ketiganya, ini jangan lupa. Jadi in English passive voice itu kata kerjanya selalu bentuk ketiga dan selalu diikuti to be, is, am, are, was, were, and been tergantung situasi dari kalimat tersebut. Oke. Verb dalam bahasa Inggris itu ada bentuknya ada 3 ya. To be. Nah, ini tadi to be. To be itu ada apa? Is, am, are. Is, am. Itu bentuk keduanya was, bentuk ketiganya been. Are, bentuk keduanya were, bentuk ketiganya been. Kemudian kalau kata kerja yang lain, contohnya eat. Ini kata kerja tidak beraturan, bentuk keduanya ate, bentuk ketiganya eaten. Oke? Ada beberapa bentuk kalimat pasif menurut tensesnya. Sekarang mari kita pelajari satu persatu. Present tense. Formulanya, aturannya ya. Subjek plus to be, is, am, are. Nah, ini karena present maka is, am, are, tidak was, were atau been. Kemudian plus verb 3, plus by, plus object. Nah, jadi nanti to be ini pengertiannya artinya dalam bahasa di. Oke. Example, active, she eats bread every day. Nah, kalimat aktif, dia makan roti setiap harinya. Kita ubah menjadi passive. Bread is eaten by her every day. Ya, is eaten. Nah, ini dari tadi to be. Kenapa is bukan are, bukan am? Karena subjeknya satu dan kata benda ya. Is. Kemudian verb ketiganya eaten. Kemudian her ini tadi siapa? Her itu adalah she, subjek dari kalimat aktif. Nah, oke. Eaten itu bentuk ketiga. Nah, roti dimakan oleh dia setiap hari ya. Pasif ya. Bukan roti memakan dia, tapi roti dimakan. Is eaten. Oke. Kata kerja eaten itu bentuk ketiga. Tadi sudah dicontoh ada. Nah, bentuk pertamanya apa? Eat. Bentuk keduanya ate. Bentuk ketiganya eaten. That is active voice and passive voice in present tense. Next. Passive voice, active
voice in past tense. Formulanya subjek plus to be. Nah, ini past kan, karena past maka bukan is mr tapi was untuk subjek yang jumlahnya hanya 1 dan were untuk subjek yang jumlahnya lebih dari 1, plus verb 3 plus by plus object. Oke. Nah, sama to be, was, were nanti artinya di dalam bahasa Indonesia. Oke. Example, he wrote 2 letters yesterday. Dia telah menulis 2 buah surat kemarin. Ya. Dia telah menulis 2 buah surat kemarin. Passivenya menjadi 2 letters were written by him yesterday. Ya. Were, kenapa were? Lettersnya lebih dari 1 alias 2. 2. Written, bentuk ketiga untuk membuat kalimat passive. Were, ini to be, was yang artinya di. Wrote ini dari write, wrote, written, past tense, maka bentuk kata kerjanya yang dipakai yang kedua ya, lampau, telah dilakukan. Ya. Written dari sama write, wrote, written, menulis, tapi karena ini dibuat pasif maka bukan pakai write, bukan pakai wrote, tapi pakai written, were written by him yesterday. Oke, jadi ya. Next, simple future then. Ya. Future berarti apa? Akan datang. Iya, oke. Formulanya, there are 2 formulas. Yang pertama menggunakan will yang artinya akan, yaitu subject plus will plus be plus verb 3 plus by and plus object. And yang kedua menggunakan going to yang artinya sama akan, subject plus to be is mr. Nah, kalau bedanya ya, to be is mr tidak pakai will tapi pakai going to nanti. Going to ya. Plus be plus verb 3 plus by. Ya, jadi going to nanti artinya sama dengan will, yaitu akan. Oke. Let's see the examples. Oke. Active. She will write a letter. Dia akan menulis surat. Berarti suratnya belum ditulis ya. Oke. Dibuat passive menjadi a letter will be written by her. Surat akan ditulis oleh dia. Nah, oke ya, jelas ya. Will be artinya akan di. Ikuti kata kerja bentuk ketiga. Tadi contoh yang sudah di nomor 2. Written itu dari write, wrote, written. Number 2. He is going to sell his horse. Nah, sekarang menggunakan going to. Passivenya menjadi his horse is going to be sold by him. Ya. Sell menjadi sold, bentuk ketiga ya. Going to be artinya apa? Di ya. Rumahnya akan dijual oleh dia. Oke. 3. I will visit you tomorrow. Aktif ya, saya akan mengunjungimu besok. Nah, pasifnya menjadi you will be visited by me tomorrow. Kamu akan dikunjungi oleh saya besok. Maksudnya akan ditengok. Oke ya. Oke, do you understand? I hope all of you understand. Nah, ini kata kerja sold itu asalnya dari sell, sell, sold. Sell, sell, sold. Ya, menjual. Oke. And then the verb of visit atau visited itu asalnya dari visit, visited, visited, visit, visited, visited. Okay, do you understand? Yes, okay, very good. Okay, students,
Next, present continuous tense. Ya, continuous berarti berlangsung, continue berlangsung berarti sedang ya. Kalau dulu pernah waktu di kelas 7 itu yang menggunakan ing, kata kerja itu ditambah ing. Oke. Kita lihat passive voice in present continuous tense. Oke. Formulanya subject plus to be is am, being plus verb 3 plus by plus object plus adverb. Oke. Sama to be is mr, being itu artinya sedang di, karena tadi apa? Passive voice in present continuous ya, jadi sedang di. Okay. Please see the examples. Active, he is driving his car now. Dia sedang mengendarai mobilnya sekarang ya. Ya ini ya. Ini namanya present continuous tense, sedang. Jadi sedang berlangsung. Kita ubah menjadi passive voice menjadi his car is being driven by him now. Ya. Jadi untuk membentuk D-nya is being, karena continuous tense, B-nya ditambah ing, ini artinya di, kemudian kata kerja driving ini diubah menjadi driven, bentuk ketiga. Oke ya, ini driven itu dari mana? Nah, ini artinya ya, mobilnya sedang dikendarai oleh dia sekarang. Driven itu kata kerja bentuk pertamanya drive, drove, driven. Oke? I think all of you understand and it is easy. Please see my video again and once again and to make you understand about the passive voice. Okay? Now, second, we will observe and analyze the descriptive text. Ya, kita akan menganalisa sebuah teks deskriptif yang mengandung kalimat pasif, passive voice. Ya, this is the example. Ini siapa yang rambutnya keriting kalau di buku paket kamu itu? Iya, Udin. This is about sate according to Udin's statement. Ya. Udin said, sate or sate is made of chicken beef. Sate atau sate itu dibuat dari daging ayam atau or lamb. Kalau lamb itu apa? Iya, daging kambing. Sate ayam is made of chicken. Sate ayam dibuat dari ayam. Maksudnya daging ayam ya. Sate kambing is made of lamb. Sate kambing dibuat dari daging kambing. Sate sapi is made of beef. Beef itu daging sapi ya, maka sate sapi itu dibuat dari daging sapi. Small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Some pieces of well marinated meat are skewered. Then on skewers, sate is grilled over very hot charcoal. It is served with peanut sauce or soy sauce. Ya. Jadi sate itu diiris-iris kecil-kecil, kemudian ditusuk-tusuk ya, tusuk-tusuk, kemudian dibakar di atas arang. Ya. Kalau sudah matang, disajikan dengan apa? Peanut sauce or soy sauce. Okay? Do you understand? Okay. There are some bold words. Ada beberapa kata yang dititik tebal. Itu menunjukkan passive voice. For example, this is a Udin statement about sate. Sate or sate is made of chicken. Nah, ini kalimat pasif ya. Sate atau sate itu dibuat dari daging ayam. Okay. Please, your task is please analyze the statement of Udin, Udin's friends, Lina, Siti, Dayu, Beni about the traditional foods in Indonesia. For example, like this. A fact about sate stated by Udin. I repeat.
8 facts about sate stated by Udin. Tadi Udin mengatakan ya tentang sate, menggambarkan sate. For example, number 1, sate or sate is made of chicken, beef or lamb. Sate atau sate itu terbuat dari daging ayam, daging sapi, dan daging kambing. Pasif ya, is made. Nah, to be bentuk ketiga. Present ya, passive voice-nya dalam bentuk present. Sate ayam is made of chicken. Lagi nih kalimat pasif. Nah, menurut apa yang dikatakan oleh Udin. Sate ayam dibuat dari chicken, daging ayam. Sate kambing is made of lamb. Sate kambing dibuat dari daging kambing. Dan seterusnya, until 8 facts about sate stated by Udin. Okay? Do you understand? I hope all of you understand, and thank you for your attention. Remember, mother's words, always keep distance, wash your hand with soap, and wear mask. Okay? Please be healthy and be happy according we are on pandemic COVID-19. Thank you for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.